Kuma awni nyakuma bisimila joliba jabarani ka bisimila radio joliba fiyen siraw ka mbaw fo ka walijmando minye aka kunafondi gafew ye olu lakalli wati sera an fɛ yan nɔ min ye laadala ko do an fɛ yan nɔ don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonya ma an bɛ ye nin kɛnɛ ka gafe minnu mana sɛbɛ kunnafonidilaw fɛ limanaw ka se ka lakali aw ye bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la an bɛ aw bɛɛ fo dantɛ foli min na kunnafoni la bakurunbaw dɔ bɛ tali kɛ le républicain ou bien le pélican bi yan l'indépendant bi yan nɔ les échos welewele bi yan min ye nouvelle horizon ye fo ka taa se le soir de Bamako ma min le républicain ale y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nanzaraw n'o ye faransi ka kɛlɛcɛw ye olu kɔni bɛ k'u ka minɛnw cɛ dɔɔni dɔɔni ka bɔ mali kɔrɔyan fan fɛ kidali ni tesalita ale tɛmɛnen kɔfɛ a jirala k'a fɔ tombouctou kunungo min ye faransi ka kɛlɛcɛw ye u y'u ka minɛnw bɛɛ cɛ ka bɔ u ka dagayɔrɔ min tun bɛ tombouctou u y'o di mali armée ma o mana bɔ yen nɔ ale républicain kelen kɔnɔna la a jirala k'a fɔ min ye faransi jamanakuntigi ye Emmanuel Macron ale kun dalen don mali kan décembre kalo natɔ ye tile 20 ntɛnɛn nata yɛrɛ a bɛ bɛn o de ma k'a ni colonel Assimi Goïta o bɛna ɲɔgɔn ye an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen nɔ le pélican ale y'a jira k'a fɔ ko assise nationale de la refondation baara min bɛ ka kɛ limanaw k'a bɛna fɔ siga t'a la fiyewu kuma min bɛna bɔ a kɔnɔna la o ye furancɛla fanga ye dɔw bɛ se ka fara a kan ka mɔnabɔ cogo min na o de ye kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye o mana bɔ yen nɔ l'indépendant fana kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw min bɛ tali kɛ faransi ka kɛlɛcɛw ni o ye barikani ye k'a na kɛ olu ye jɛkulu min bɛ yen n'o kama ko HCA o maa fila o ye olu faga nka kuma in kɛlen don ŋunuŋunukan ye caman bi n'o kɛlen don ka jalaki bɛ faransi ka kɛlɛcɛw kan an bɛna an da don o la l'indépendant kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ les échos welewele ale y'a jira k'a fɔ ko mali la yan nɔ limanaw baloko juguya kɛlen don sababu ye bi bana caman de sababu ye an ka jamana kɔnɔ ko maa dɔ bɛ yen n'u kama docteur César Ouédraogo ale ye coordinateur ye n'u kama coordinateur ye cakɛda la u kama ko rescue committee IRC ale ɲininkara les échos maaw fɛ a y'a jira k'a fɔ bana caman bɛ yen bi limanaw ni baloko juguya sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn mali la yan nɔ o mana bɔ yen nɔ nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Dramane Diarra ni procureur kɔ don commune 4 tribunal la limanaw a kɛlen don ka jalakiba bɛ commune 4 tribunal ka bi ka sababu kɛ ko u bɛ fili kɔnɔna la sabu ko nin wagati in na u bɛ ka maaw minɛ min kɛ bɔlɔlɔw kana na maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kuma fɔ bɔlɔlɔw kan n'a tɛ bɛn walima i ka kumakan ka taa yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ko commune 4 kɛlen don k'o ko ta k'o k'a yɛrɛ kelen ta ye Dramane Diarra ko nin kɔni ye fili ye commune 4 tribunal bolo an bɛna an da don a la sisan min ye soir de Bamako ye limanaw ale y'a jira k'a fɔ ko cakɛda dɔ b'an fɛ yan n'u kama ko baramali ka a bɛ jɔyɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔ in man ɲi dɛ ka sababu kɛ ko ana kɛ u bɛ sariya ɲɛma bi u n'u ka baarakɛlaw cɛ limanaw gɛlɛya bɛ yen nɔ an bɛna kuncɛ ni o ye soir de Bamako ka fɔ la an b'a daminɛ ni fasedi sɛbɛn le républicain ye limanaw kuma fila de bɛ républicain kɔnɔna la bi fɔlɔ k'a jira k'a fɔ Kidal ani Tesalit olu tɛmɛnen kɔfɛ républicain y'a jira k'a fɔ ko Tombouctou a jirala k'a fɔ kunungo tarata décembre kalo tile 14 san 2021 min ye faransi ka kɛlɛcɛw ye n'o ye barikani limanaw ko u ye u ka dagayɔrɔba min bɛ yen n'o bɛ Tombouctou mara kɔnɔna la san 8 o sigi kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko yɔrɔ min ye faransi ka kɛlɛcɛw nakan tɔgɔ min tun b'u la o tun ye Serval de san 2013 o tilala ka na yɛlɛma ka kɛ barikani bi barikani san 8 u y'o de kɛ mali kɔrɔyan fan fɛ Kidal Tesalit ani Tombouctou u ka sɔrɔsiw ka dagayɔrɔba min bɛ yen Tombouctou mara la kunungo k'u y'a bɛɛ lajɛlen di mali armée ma limanaw u bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ Sahel kɔnɔna la n'o ye ban Sahelu sahareni ye kabi juillet kalo san 2021 u ka jamana ɲɛmɔgɔw faransi jamana ɲɛmɔgɔw de ko don limanaw olu y'a jira k'a fɔ ko faransi ka kɛlɛcɛw bɛna lajɛ ka yɛlɛmaba de don u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Sahel kɔnɔna la dɔ bɛ tali kɛ ka dɔ bɔ u ka kɛlɛcɛw hakɛ la mali kɔrɔyan fan fɛ baara minnu daminɛ ne ye nin ye dɛ limanaw a jirala k'a fɔ ko min ye Kidal ni
Thessalite o de base ba minnu bɛ France ka kɛlɛcɛw bolo filɛ ne ka olu to yen an ka armée bolo kunu Tombouctou ta baara kɛra a jala k'a fɔ ko daga min filɛ nin n'o tun b'u bolo Tombouctou ko u kɔni y'a to Mali armée bolo nka min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min bɛ yan n'o ye mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA limanaw MINUSMA ka cɛ 2,000 ni 200 o kɔni dagalen don Mali la yan nɔ o ni Mali sɔrɔdasiw olu de bɛ ka France ka dagayɔrɔ ninnu olu de bɛ ka a minɛ France nɔ na ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye républicain ka fɔ la limanaw ko nin ye baara ye France kɛlɛcɛw ka chef d'état-major yɛrɛ ka fɔ la ko baara in kɔni bɛ ka kɛ bonya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabu u ni Mali armée limanaw a bɛ n'a fɔ u bɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn faamuya ani kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la sabu ka fɔ la ko n'i y'a ye olu bɛ nin yɔrɔ ninnu to yen Mali armée bolo ani kɔrɔnfɛla ninnu limanaw k'a bɛ n'a fɔ France ka kɛlɛcɛw bɛ fɛ ka taabolo kura wɛrɛw de ta Sahel kɔnɔna la ko nka o tɛna baara ɲɔgɔnya bali u n'u dɛmɛjɛkuluw cɛ i n'a fɔ Sahel jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ sabu ko kuntilenna 2 de bɛ France ka kɛlɛcɛw bolo bi o ye walejugu tigilamaw n'o ye groupes armés maw ye olu kɛlɛli ani u n'u dɛmɛbaaw cɛ n'o ye partenaire n'u ye u n'olu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma don nataw la min ye Bamasi wale ale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o de kɛra u ka kuma yɛrɛ ye limanaw ale républicain kelen kɔnɔ ko min bɛ tali kɛ Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye limanaw ale kun dalen don Mali ka ntɛnɛn nata in décembre kalo tile 20 san 2021 a jirala k'a fɔ kunnafoni sira min bɛ yen n'u k'a ma ko Jeune Afrique ale de ye ni kunnafoni sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ ko ni foyi ma kɛ décembre kalo tile 20 natɔ in na san 2021 limanaw min ye Mali ni Faransi jamanakuntigi 2 k'u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye walasa ko ni cɛ 2 in kɔni kumana limanaw siɲɛ caman nɛgɛjuru siraw fɛ ko nka u ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ walasa colonel Assimi Goïta ani Emmanuel Macron limanaw ko Emmanuel Macron kan ka na min ye Bamako yan nɔ k'an na kunbɛn colonel Assimi Goïta yɛrɛ fɛ fasidisɛbɛn ka fɔ la n'o ye républicain ye min ye ale y'a sɔrɔ Jeune Afrique fɛ Jeune Afrique fana de bɛ k'a ɲɛfɔ nin cogoya la ko yɔrɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale ni Faransi cɛ limanaw a bɛ n'a fɔ daba wuli b'u ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna u ka yetaw tɛ kelen ye fo ka se an bɛ waati min na i ko sisan nka fasidi sɛbɛn n'o ye Jeune Afrique ye ale min bɛ k'a ɲɛfɔ nin cogoya la ni républicain bɛ k'a lasegin limanaw o ye k'a fɔ kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛna tɛmɛ min ye Emmanuel Macron ani colonel Assimi Goïta olu ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma damadɔ kɔni bɛ yen o bɛna fɔ a ko hukumu kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko Rusiw ka kɛnyɛrɛye cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma ko Wagner o kuma bɛna fɔ ani fana kalata baaraw ko Emmanuel Macron a nakun ye nin kuma 2 de ye ani min ye colonel Assimi Goïta olu ni ɲɔgɔn cɛ a jarala k'a fɔ ko yɔrɔ kabi bi tɛ min ye Paris ani Bamako ye limanaw min ye daba wuli b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ni maaw hakili b'a la septembre kalo tile 25 tɛmɛnen in na diɲɛ kɛlɛ tɔnba ale ka jɛrɛba kɛnɛ kan Choguel Kokala Mayiga ye jalaki bɛ Faransi jamana kan k'a fɔ ko u filɛ ne ka Mali to gɛlɛya kɔnɔ ka u fosi ka bɔ anw kɔrɔ ni o ye ko abandon en plein vol limanaw a bɛ pan na waati min na i jigi dalen ma ka tila k'i fosi ka bɔ a kɔrɔ k'a bɛna fɔ Faransi jamana y'o de ta ka ɲɛsin Mali ma Choguel Kokala Mayiga y'o laseli min kɛ kabi o de kɛra ni Choguel y'a jira k'a fɔ ko aya Mali na i tɛgɛ bɔ dɛmɛbaa wɛrɛw nɔfɛ o mana kɛ dɛmɛbaa o dɛmɛbaa ye limanaw kumaw cayara k'a fɔ ko Rusiw ka kɛlɛcɛ dunan minnu bɛ ni o ye Wagner ye ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ k'u bolo bɔ olu de nɔfɛ a b'o kuma kɔni fɔra ka ban Faransi ma se ka jɔ a ma se ka sigi u ye ɲangini fɛn fɛn fɔ k'u b'o ta ka ɲɛsin Mali ma o ɲanginiw y'olu kɛ nka limanaw min filɛ nin ye senna nin ye ni o ye Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye ale ka nali
Mali kɔnɔna la yan nɔ limana k'a bɛ don da min kɔni fɛ o ye nin Wagner ko kuma ye wa fana CEDEAO kɛlen don ka jalakiliba min ta ka ɲɛsin Mali ma ko Mali jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka kuma fɔ o tɛ ka layidu bato n'o de ye ka kalataw boloda transition ban waati in na ni o sen bɛ ka kɛ o ɲɛ tɛ jamana faamaw kunna CEDEAO kɛlen don k'o ɲangini bere ta min ye Emmanuel Macron ye k'a nakun fana ye o kuma ninnu de ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le républicain de kɔnɔna la n'an bɔra républicain kɔnɔ limanaw an bɛ don min ye le Pélican kuma na a y'a jira k'a fɔ ko assise nationale de la refondation sigikafɔ min bɛ yen n'ale kun de ye ko ka Mali kura dilan limanaw n'a bɛ tɛmɛ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakililaw faralen ɲɔgɔn kan a jira k'a fɔ nin sigikafɔba min ye nin ye Pélican ka kuma na a daminɛna sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 11 san 2021 limanaw a daminɛna an ka sigidala misɛnninw de la n'o ye commune ninnu ye a bɛ to sen na sa fo min ye décembre kalo tile 30 natɔ in na jamana ɲɛmɔgɔw ka baara bolodalen a bɛ ka kɛ ni o ye walasa limanaw Mali kurako kuma de bɛ nin assise in kɔnɔna la dɛ maliden caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni u kɛlen don ka jigiyaba sɛmɛ ni assise nationale de la refondation in na jamana faamaw fana olu de ka kalenkan don ko sigikafɔ ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ kuma ɲɔgɔnya fana ye o bɛ se ka kɛ fɛn caman ye bi walasa jamanaden yɛrɛ damaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya jamana taabolo la cogo min na ko nka limanaw Pélican ka fɔ la ko jateminɛ dɔ bɛ yen ko o ye min ye o ye k'a fɔ tiɲɛ don jamana mago bɛ yɛlɛmaliw la bi jamana mago bɛ ka sira kuraw ta ka se ka baarabaw boloda jamanaden yɛrɛ damaw ka se k'o fɔ bɛɛ ka jɛ ni o ye ko nka limanaw ANR n'o ye assise nationale de la refondation ye a bɛ ka kɛ jamana fan caman fɛ ko nka n'i ye Mali kɔnɔna la yan nɔ caman bɛ olu fana jɛlen tɛ n'a ye sabu ko tɛ se ka a faamuya bi k'a fɔ maa caman bɛ yen olu bannen don a ma k'u tɛ taa kɛnɛ kan wa hali jamana kɔfɛla yɛrɛ la caman y'a jira k'a fɔ ko assise nationale de la refondation in ko nafaba t'a la ko sabu ko min ye communauté internationale ye yan'an ka an kisi olu ka bagabaliw ma ni olu ka ɲanginiw tɔɔrɔ ma limanaw k'an bɛ ka sigikafɔ dɔ boloda Mali la yan n'o ye assise ye assise min yɛrɛ ma a bɛ se k'a fɔ ko o ɲɔgɔnna kɛra jamana faama kɔrɔw fɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ale ka waati dialogue national inclusif yɔrɔ o kɛra yan nɔ jaabi min bɔra o la ko baara ma se ka kɛ n'o ye o kɛlen don o talen don ka bila tabaliw tiwariw kɔnɔna la baara sen tɛ ka kɛ n'o ye bi ko nka Pélican ka fɔ la ko jigiya kɔni bɛ yen jigiya dɔɔni bɛ yen nɔ n'a sɔrɔla ni assise jalaki minnu binnen don a kan maa minnu ko k'olu tɛ taa la ko nka maa bɛ se k'a fɔ o ye k'a fɔ de don nataw la minnu bɛ yen ni olu bɛ ka assise kɛ bi limanaw a ka se ka kɛ cɛ ani muso minnu taara a ko kɛnɛ kan jaabi minnu bɛ bɔ a la limanaw baara ka se ka kɛ ni o ye sa n'o tɛ n'a fɔra ko nin assise fana ka kɛ tuguni limanaw ko fɛn ma bɔ o la jaabi o baara ma se ka kɛ n'o ye k'a n'a fɔ de ko maa minnu bɛ fanga la bi limanaw u ye nin laɲini de walasa ka se ka to fanga la Bakari Ouattara ale de ka fasili an y'a bɔ le Pélican ale kɔnɔ n'an bɔra Pélican kɔnɔ an bɛ don indépendant kɔnɔna la limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan dɔ bɛ yen sisan ka sababu kɛ ko min ye faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan n'o ye Barkani ye ko an na kɛ u ye mugu dɔ fili kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko HCA HCA tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw ko conseil de l'unité de l'Azawad maa dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Eglas Ag Babayi a n'a a taamanya dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Atayer tɔgɔ dɔ don limanaw ko Barkani ka kɛlɛcɛw ye mugu fili olu kan sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 11 a kɛra Kidali mara la waati kelen min ye coordination des mouvements de l'Azawad ye olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye dabangama fagali de ye min bɔra Barkani kɛlɛcɛw yɔrɔ ka ɲɛsin olu ka maaw ma o la sa nin kɔni ye a la bɛnbaliya wɛrɛ ye fasidi sɛbɛn indépendant ka fɔ la Barkani ani nin jɛkulu ACEA maaw ɲɔgɔn cɛ sabu ACEA maaw y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye dabangama de don faransi ka kɛlɛcɛw ye nin min kɛ nin ye sabu ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkani maaw ye u ka mugu fili olu ka tɔndenw kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni kalama n'olu bɛ k'a lakale ko waleya in kɛra
min bi tali kɛ asuya maaw olu ka cɛden minnu filɛ n'an bɔra k'u tɔgɔ fɔ sisan Kidal ale kɔrɔyan fan fɛ kilomètre 45 ani Kidali cɛ a filɛ fo Tezawanten o sira yɛrɛ kan ko o y'a sɔrɔ maa kofɔlen ninnu u kun bɛ k'u kunda Kidal de kan ko asuya ka congrès min bɛ yen n'o kan ka kɛ dɛ u kun bɛ ka taa o congrès de kɛnɛ kan ko nka armée Faransi ka kɛlɛcɛ ninnu filɛ olu minnu ni olu ɲininkara indépendant maaw fɛ u ka kɛlɛcɛ ɲɛmaa minnu bɛ Bamako yan nɔ olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tiɲɛ don mugufili in kɔni kɛra décembre kalo tile 11 ko nka Faransi ka kɛlɛcɛw ka dalakan kɛra mun ye ko olu tun bɛ ka bamacimaa 2 de ɲini i n'a fɔ Sidan Aga Ita ale min ye Yad Agali ka jɛkulu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o cɛba dɔ ye ani maa wɛrɛw ko o kun ye nin maa 2 o kun bɛ ka nin maa 2 de ɲini nka olu gɛrɛlen maa 2 min n'o ye asuya maaw ka maa 2 fagalen ye ko u ye u ta kɛ marifa ci ye ka ɲɛsin olu barikani maaw ma yɔrɔ n'i ye marifa ci maa kɔni na limanaw yanni ka a ɲɛɲini i fana bɛ a ɲini ka o tigi fana ka marifa ci o la k'o de kɛra barikani ani asuya maaw ka ni maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko nka asuya kɔni b'a faamuya ni min ye haut conseil de l'unité de l'Azawadi olu y'a jira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye barikani ka kɛlɛcɛw bɛ nin ɲɔgɔnna wale ta ka ɲɛsin olu ka maaw ma sabu ko hakilila jiginna san 2017 ko nin Faransi ni kɛlɛcɛ kelen ninnu k'u ye u taara bali ka don olu ka maa dɔ kan n'u k'a ma ko Mahamadu Agirisa Libanaw fɔ a ka so ko a don yɛrɛ u ye maa 7 ɲɔgɔnna u ye olu minɛ ka taa ni olu ye barikani maaw ka kɛlɛcɛw ko k'a sɔrɔ don k'u hakilila k'u kun bɛ Yad Agali de ka so u taara k'u bɛ taa maaw minɛ yen nɔ asuya maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko binkani don barikani maaw ka kɛlɛcɛw fɛ ka ɲɛsin olu ma ka sababu kɛ limanaw ko u bɛ ka bamacimaw kɛlɛ nka limanaw min bɛ se ka fɔ nin ko la indépendant ka fɔ la Masire Diop ale min ye fasiri kɛ a ko nin ɲɔgɔnna bɛnbaliya ani nin ɲɔgɔnna dabawuli min filɛ nin barikani ani bamaci jɛkulu kɔrɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ limanaw ko ni bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala an ka jamana kɔnɔ n'ale yɛrɛ de ma lawaleya limanaw a hakili bɛ bɛn min na nin ɲɔgɔnna walejogo la a bɛ sɔn ka caya a dabilabaliya o de bɛ sɔn ka caya kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kumana Eko y'a jira k'a fɔ limanaw ko n'i y'a ye bana caman bɛ yen min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ musow ni denmisɛnnin fitininw minɛ ko kɔngɔ de y'a sababu ye nin kuma fɔra sigikafɔ dɔ de senfɛ limanaw an ka cakɛdaba min bɛ yen n'ale bɛ kɛnɛyako la ani BCA direction générale de santé et de l'hygiène publique ani ministériso min bɛ kɛnɛya kunna fo ka taa se kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw bɛ yen i n'a fɔ UNICEF aliment ani rescue committee IRC olu de ye sigikafɔ dɔ boloda Bamako yan nɔ décembre kalo tile 13 a n'a tile 14 san 2021 dɔwɛrɛ tɛ ko ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa baloko juguya jamanaw balo ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o bɛ se ka baaraw bɛ se ka kɛ wala a jirala k'a fɔ UNICEF baarakɛlaw ani médecin district sanitaire minnu bɛ Bamako yan nɔ ka taa se Gawo Kulukoro Nara Bamako ani commune 1 o kɛnɛya dɔnbaganaw olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamanaw ka hakilila falen kɛ walasa u bɛ se ka baara dɔw bila sen kan cogo min na a kun de ye walasa baloko juguya min bɛ Mali kɔnɔna la yan a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o de la baara in kuncɛlen Docteur César Ouédraogo les Échos maaw gɛrɛla la ka a ɲininka sabu ko ale ye balo ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ale y'o dɔnbagana de ye an ka jamana kɔnɔ yan a ka kuma la a ko n'i y'a ye bi halisa bana caman bɛ yen limanaw min ye denmisɛnnin fitininw ye i b'a ye ko denmisɛnnin dɔw bɛ yen limanaw i b'a sɔrɔ u mɔ bɛ goya walima i b'a sɔrɔ bana dɔw b'u minɛ ka b'u denmisɛnnin ma walima u bɛ kɛ denmisɛnnin fasugu dɔw ye minnu yɛrɛ u ka adamadenya limanaw a bɛ sumaya kosɛbɛ ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ balo min bɛ sɔrɔ n'u b'a dun i b'a sɔrɔ a balo ninnu dɔw bɛ yen limanaw i kan ka nafa min sɔrɔ a la a balo ninnu i b'a sɔrɔ i t'o nafa sɔrɔ a la ka taa se fana ko balo caya tɛ nka nafa min b'a la o de ka caya
o de la ko iba ye demseni nu caman be demseni fitinin bana caman be o b'u sɔrɔ ka sababu kɛ baloko gɛlɛya ye o de la ka se ka o kɛlɛ ko taabolo fila be yen taabolo fila min limanaw a bɛ fɔ min ma ko malnutrition aiguë n'o de ye limanaw balo yɛrɛ tɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ a tigilama a fasalen don walima fangaba t'a la walima ni bana n'i y'a minɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ o bɛ sɔn ka kɛ bana wɛrɛ o bɛ yɛlɛma ka kɛ bana jugu wɛrɛ ye a bɛ fɔ min fana ma ko malnutrition chronique limanaw n'o de ye baloko juguya min bɛ yen n'a a bɛ to furu i nɔfɛ waati jan e mana balo sɔrɔ limanaw ko i b'o o kɛ i ni lahinɛ i b'a sɔrɔ a tɛ nafa foyi ɲɛ i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw i bɛ maa dɔw ye i b'a sɔrɔ u kundama ka surun kosɛbɛ ko dɔwɛrɛ tɛ balo gɛlɛya balo minnu ni nafa t'a la dɛ i b'a sɔrɔ a caman ka dunta de ka bɔ denmisɛnnin ma docteur César Ouédraogo a k'o de ye siratigɛ la min ye cakɛda caman ye olu bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan walasa ka se ka fɛɛrɛ caman tigɛ Mali dugu misɛnnin caman bɛ yen u ka se yɔrɔ minnu bɛ yen ni jateminɛ kɛra k'a fɔ ko balo ɲuman tɛ sɔrɔ yen Gao ni Kulukɔrɔ ni Nara ni Bamako commune yɔrɔ caman bɛ yen u bɛ se ka u ni jamana ɲɛmaaw u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ o la cogo min na n'o tɛ ko denmisɛnnin fitininw ka balo dɔw bɛ yen i n'a fɔ tigadɛgɛni o n'a ɲɔgɔnnaw minnu ni o bɛ di denmisɛnnin fitininw ma a ko o de sen tɛ ka labɔli kɛ a sera jamana faamaw ni kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ yan u ka bolo bila u kunna walasa nin ɲɔgɔnna baloko gɛlɛya jamanaw caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na n'o tɛ ko bana fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ denmisɛnnin fitininw ni musolakaw minɛ ka kun foyi t'a la jamanaw ni baloko gɛlɛya yɛrɛ tɛ Mohamed Meba Temili ani Mafɛnɛ Jara olu de ye fasiri kɛ limanaw an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ n'an bɔra écho kɔnɔna la limanaw an bɛ don min ye nouvelle horizon ale kɔnɔ nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko sariya sira la limanaw procureur min tun bɛ n'ale tun bɛ commune 4 kunna Daramani Jara procureur kɔrɔ don commune 4 la bi nka a jarala k'a fɔ Daramani Jara sariya dɔn b'an kana don an ka jamana kɔnɔ u ka jɛkulu min bɛ yen n'o k'a ma ko association malienne des procureurs et poursuivants a bɛ o tɔn in fana kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ ko caman bɛ yen bi min bɛ ka kɛ commune 4 ale kiiriso fɛ ko u bɛ fili la Daramani Jara y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a welela kunnafoni sira dɔ de fɛ o tun bɛ ka kuma baabu dɔ kan n'o k'a ma ko secret de communication ani condamnation avec sursis limanaw nin tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ kuma minnu fɔ kuma dogolen minnu bɛ fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ kunnafoni siraw fɛ ani ni maa ɲangina limanaw k'i bila ka t'i ka so nka sariya b'i nɔfɛ o tun bɛ ka kuma o baabu fila kan a ye to de la Daramani Jara ka i da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔw sanfɛ sariya min talen don n'u k'a ma ko cybercriminalité o sariya in k'a ta yamaruya fiyewu min ye commune 4 tribunal ale kelen ka dossier ninnu bɛɛ ta ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ tribunal o tribunal bɛ Mali kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen n'a ka taabolow de don misali la commune 3 Bamako yan ani Mopti ka taa se Kayima olu kɛrɛnkɛrɛnniyalen don yuruku minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔna la olu de bilalen don o kɛlɛli kama min ye commune 6 a fɔra ko bamanciya wale fɛn fɛn bɛ lamaga an ka jamana kɔnɔna la yan a jala k'a fɔ ko commune 6 tribunal ale de sugandilen don ale k'o baaraw kɛ min ye commune 4 tribunal ye sa min ye Daramani Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko commune 4 tribunal bɛ ka baara dɔ kɛ bi n'a bɛ ka i yɛrɛ don a kɔnɔna la ko a bɛ fili la sabu ko sariya si ma yamaruya ka commune 4 tribunal yamaruya a ka tanamako fɛn fɛn bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ale kelen de bɛ wuli k'a ma ko fɔlen k'u nɔ minɛ k'u nɔ minɛ Daramani Jara ko nin kɔni ye filiba ye sabu ko n'i y'an ka sariyaw ta k'a lajɛ ko sariya foyi tɛ yen min bɛ commune 4 ale tribunal yamaruya a ka wulikajɔ kɛ ka maaw minɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ n'u bɛ kumaw fɔ kuma minnu tɛ bɛn ni sariya b'o ɲangi u k'a ma ko la loi cybercriminalité o de la Daramani Jara ko ale kɔni bɛ hakililajigin kɛ
ko wa tribunal bele jeli sigimbe bi ka communicative tribunal laje ni mbara ina ko nga Dramane Jara ko Mali yɛrɛ de kɔnɔna la bi limana ni an ka sariya taabolo ta k'a lajɛ maa o maa bɛ kiri ka fɛgɛ sariya ɲɛma e ta y'a la kɔlɔlɔ ye wa fanga bɛ maa min fana na o de y'a la fangabatigi yɛrɛ ye ko kabi politiki ni maaw da donna sariya ko la bɛɛ b'a fɔ ko f'a ka kɛ n ta ye limana ko kɛra sababu ye an ka jamana kɔnɔ sariya yɛrɛ a tɛ ka taa a taabolo a taacogo la ne ka kuma tɛ dɛ limana Dramane Jara ale de y'a fɔ an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye limana o ye le soir de Bamako ye soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ ko direction générale min filɛ nin ye Bara Mali ale tɔgɔ la limana ko sariya kɛlen don ka ale ɲangi bi k'a sababu kɛ Bara Mali ɲɛmɔgɔyaso u ka bolofara min ɲɛsinnen don u ka adamadenw ka koɲɛ ma direction des ressources humaines ka na kɛ bi a bɛna fɔ ale bɛ sariya sanfɛ ko bi u y'a ɲini ka u yɛrɛ ka hakilila sɔrɔ walasa sariya ye ɲangini min ta k'u sɛgɛrɛ limanaw n'o de ye u ka cakɛda in ani u ka syndicats ni ɲɔgɔn cɛ ko u ma se ka jaabiba sɔrɔ sabu ko baarakɛla caman bɛ bi u kɛlen don ka olu gɛn ka bɔ baara la Bara Mali maaw ka cakɛda in na ye o na sa a jirala k'a fɔ décision min taara tribunal administratif fɛ k'a fɔ ko direction générale min filɛ nin Bara Mali tɔgɔla décembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2021 u ka baarakɛla 2 bɛ yen ko a na kɛ olu ye baara ta ko nka limanaw tribunal administratif olu de y'a yamaruya ko nka a nana ye k'a fɔ sɛbɛn wɛrɛ tilala ka bɔ tuguni Bara Mali ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ k'u ka sara k'a tigɛ ani ka tila k'u gɛn ka bɔ baara la limanaw ni sariya tigɛra k'a fɔ ko aya karisa jo t'a la karisa jo b'a la maa min ye sariya tigɛ e tilala ka u ka sariya kɔ kari tuguni ko Bara Mali b'o de hukumu kɔnɔna la bi sabu k'u n'u ka cakɛyɔrɔ baarakɛla dɔw bɛ yen u sen tɛ ka ɲɔgɔn ye o ko siratigɛ la o de la bi syndicat minnu bɛ yen n'o bɛ Bara Mali kɔnɔna la n'o bɛ u ka baarakɛlaw lafasa a jirala k'a fɔ bi o syndicat yɛrɛ ni Bara Mali maaw u sen tɛ ka ɲɔgɔn ye k'a sababu kɛ ko syndicat bɛ ka lafasali min ta ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ a na kɛ o bɛn tɛ min ye Bara Mali ɲɛmɔgɔyaso ma nka o t'a la ko ye nka min ye sariya ye ko ale ye kiiri dɔw tigɛ décembre kalo tile 10 tɛmɛnen na kiiri tigɛra nka a yira k'a fɔ ko min ye Bara Mali ɲɛmɔgɔyaso ye u bɛ ka tanama ko wɛrɛ ta ka ɲɛsin u ka baarakɛlaw ma walima k'u gɛn ka bɔ baara la walima ka tila k'u ka saraw olu tigɛ lamana kunnafoni filɛ an b'a bila nin kan yan an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma yan nin waati ka bɛn ni waati ye o ye nin ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ an dɛmɛbaaw fo n'o ye Kanam ani Amo maaw ye olu de kɛlen don ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin jamukan in ma o la an b'aw bɛɛ fo an b'a fɔ a kan bɛn sini ni Ala sɔnna